ए प्रकार शिक्षा दिज्व जो कि आचार्य आचार्य शिक्षक शिक्षयित्री अभिभावक अभिभाविका एमाने प्रेरित हेबे से आनंद अनुभव करेंगे जे प्रकृत में आम पिला गोटे शिक्षा दि जाऊँगी एवं एथिरे सेमाने सहयोग करेंगे। या हूँ आमर जातीय शिक्षा नीतिर प्रथम मौलिक चिंताधारा। द्वितीय आसवा भाषा और गणित को प्राथमिकता दि जाए। भाषा एठी आमे कहवा भाषा मातृभाषा को प्राधान्य दि जाए कहीं ना गोटे शिशु ता परिवार ता माँ पाखर ता बापा भाई भौनी एम पाखर जो भाषा शिखी थाए से भाषा जदि आम से शिक्षा दान करवा सरल सहज बोधगम्य हम। तेणु भाषा उपरे विशेषत्व दि जाए। अच्छा ये भाषा उपरे कहवा जे भारत वर्ष में आम ग्रहण कर 22 भाषा जो 22 भाषा मातृभाषा उपरे विभिन्न प्रदेश आम जो कहवा प्रकृत में 224 भाषा ये देश में कह जाए। केतेकर लिपि अच्छी आतेकर केवल कहवा कथा से लिपि ना अनेक किंतु एत गुड़ाए भाषार ये राष्ट्र सेठी 22 भाषा को विभिन्न प्रदेश विभिन्न अंचल को ग्रहण करा ये विभिन्न अंचल भाषा मातृभाषा। तेणु मातृभाषा को प्राधान्यता दि जाए जहाँफल जड़े शिशु अति सुंदर भाव में बोधगम्य बुझीपर जापर एवं से चिंतन में पचारि पार एवं या सहित आमको दि जाए आग को आम चिंता करवा जे आमे जिते पाठ पढ़ुलु बाबू तमें कौ भाषा मातृभाषा ये मातृभाषा जो परिप्रकाश पाए या छड़ा आम बुझीपार एवं आम चिंतन शक्ति परिवृद्धि हुए। गणित को प्राधान्यता दि जाए। गणित को जहाँ को आम कहे क्वीन ऑफ द साइंस विज्ञान ज्ञान पर विज्ञान विज्ञान जोटा कहे साइंस क्वीन ऑफ द साइंस एवं प्रत्येक किसी ना कि गणित ज्ञान रहा पड़ो। कारण वर्तमान ये जो एज आम कहे विज्ञान जुग ये विज्ञान जुगरे गणित को आम प्राधान्यता देचे। जमीक ये विज्ञान जुगरे मुझे साधारणतः कहली मुझे पछरे पड़ी जे मत गोटे दिन दि जाता गोटे ये जो एंड्रॉइड रे गोटे क्लास नापी मुझे सेट कर पारि ना। तेणु ये विज्ञान जुगे मुझे फेल मारे। तेणु पिला गोटे वैज्ञानिक चिंताधारा गणित जोटा क्वीन ऑफ दि साइंस बोली कहुए ताको प्राधान्य दि जाए प्राथमिकता दि जाए। मेधा और प्रवीणता आधार रे छात्र निजे तार भविष्य निर्धारण करिवार क्षमता अर्जन करिवो। जदि लिखुवे लिखतु मेधा और प्रवीणता आधार रे छात्र निजे तार भविष्य निर्धारण करिवार क्षमता अर्जन करिवो। गोटे कथा मु कहे जे आमे समस्ते किए जदि गणित रे भल करि पारुची किए साहित्य रे भल करुची कार रुचि रही संस्कृत उपरे कार रुचि रही हिंदी उपरे कार रुचि रही इतिहास उपरे कार रुचि रही भूगोल उपरे कार रुचि रही विभिन्न प्राणी मानक उपरे। तेणु ये रुचि अनुसार तार मेधा शक्ति परिप्रकाश पाए। जोटे रुचि थी निजे भल पाउथिबे एवं से से आग्रही थी। तेणु से मेधा केते तार चिंतन अच्छी केते से जानी एवं से केते संवेदनशील एवं ये प्रवीणता आधार एवं ज्ञान आधार में निजे मुझे ज्ञानी हेली मुझे प्रकार रास्ता जावाक चाहूँ। निजे छात्र निजर भविष्य निर्धारण कर क्षमता जमी अर्जन कर गुरुजी गुरुमा माने सहित संपर्क रखा बाध्य।
विज्ञान एवं सहपाठ्य तथा कला वाणिज्य तारतम्य न रही समस्त छात्र निजर रुचि अनुसार पढ़ी पारिबे। विज्ञान एवं सहपाठ्य तथा विज्ञान सहित कला आमर थिला कौन जे विज्ञान पढ़ुची कलार कौन विषय नहीं पारिबो नाही, जे कला विषय पढ़ुची से वाणिज्य विषय किसी नहीं पारिबो नाही, एमती सब आधार करा जाइथिला। जदि जड़े छात्र फिजिक्स मैथमेटिक्स नेला से कहबो मो इकोनॉमिक्स मते ता सहित नहीं पारिबो। जड़े छात्र जदि गणित स्टैटिस्टिक्स नेला ता सहित कहबो भूगोल विषय भूगोल पाठ पढ़ी से भी नहीं पारिबो। तेणु बर्तमान संपूर्ण स्वाधीनता दिगला छात्र मानक जे तुमर जो विषय उपर रुचि रही जो विषय तुम किसी मेधा शक्ति प्रकाश पाऊँ जो विषय तुम टे प्रवीणता चिंतन कर हाँ या गले मोर प्रवीण मोर किसी करी यही प्रकार जब चिंता अच्छी तुम ताहले कौन तारतम्य ये रहा कि आम जिते पाठ पढ़ुता आम से जो फर्म फिलअप करा जाए से गोटे दिखती गोटे खसड़ा कौन ना बाबू तुम जब पॉलिटिकल साइंस नेल हिस्ट्री नब हिस्ट्री पर ओडिया नब आउ ये तीन टार अन्न किसी नहीं पार ना आमको बाध्य करा जाउथला आमर इच्छा नथिले मध्ये बाध्य होतलो नबाको ना एटा आमको काले सहज होई पारे ए भाई एटा सिमन साउंड सुनी पारछो ना हेले वर्तमान आम जानले जे प्रत्येक छात्र निजर रुचि हिसाब रे पाठ पढ़ी पारिबे। विज्ञान एवं सहपाठ्य तथा कला वाणिज्य या विज्ञान कला वाणिज्य भितर कौन से तारतम्य रहिबो नाही। जड़े छात्र जहाँ चाहूँगी तार निजर इच्छा एवं तार चिंतन तार निजर मेधाशक्ति प्रवीणता को लेकिन सी ग्रहण कर ये हूँ गोटे मौलिक विषय। आउ गोटे लेखु जदि पाइबे बहु विषय समाहित एवं गुणात्मक आधारित पाठ्य विषय व्यवस्था युक्त अनुष्ठान चलो। बर्तमान अनुष्ठान गुड़िक कि प्रकार परिप्रकाश हे केमती से परिवृद्धि हे आम चिंतन कर बहु विषय समाहित जे एतिकी केवल विषय वस्तु अच्छे स्कूल रे विद्यालय रे कॉलेज रे आमे पाठ पढ़ी पारू ना पिलार रुचि अनुसार आपको विषय एवं जो विषय रखिए से गुणात्मक विषय हो गुणात्मक आधारित हो पड़ो जहाँकि आम समाज दरकार आम जहाँ राष्ट्र दरकार आमर भविष्य दरकार यही व्यवस्था युक्त शिक्षानुष्ठान खोलने को खर्चांत हो पार विभिन्न प्रकार व्यवस्था नाच गीत पिलांकर खेलकूद पिलांकर नाना प्रकार से पिलांकर इच्छाधीन विषय वस्तु को आम रखा जोटा कि गुणात्मक हो जोटा कि आम राष्ट्र संबंधी आम भारतीय चिंताधारा मौलिक चिंतन थी सहित आमर जे पिलाए घोषी देवे एंड्रॉइड देखी उत्तरटा पाइबे ये उत्तर से शांति हो हाँ यार उत्तर हूँ या ना से उत्तर को आसवाई जो पथ से पथ से परिष्कार भाव में प्रांजल भाव में बुझाइबा पड़ो केवल खुशी मन रखा नुहे संपूर्ण धारणा को स्पष्ट कर व्यवस्था चलो। जे बाबू यहीटा मु गोटे शिशु विद्या मंदिर मत रिक्वेस्ट करा आम परिचालन समिति कहते आज्ञा इकोनोमिक्स पढ़ा किए ना तो आ तेणुक इकोनोमिक्स नवम दशम क्लास अच्छी आप क्लास ने कि से थाए कौन व्यवस्था जे गोटे प्रश्न थी चारोटी उत्तर दिखाई ता भर बाछा पड़ो कौटा सठिक उत्तर मुझे देखला कहली ना जो आचार्य पढ़ाऊँच से भी से क्लास रे बसतु पिला माने बसतु मु क्लास रे बुझेबी एवं यहीटा उत्तर कहीं ठीक एवं अन्य उत्तर जाक कहीं ठीक नुहे सिया भी कह तेणु ये आम चिंता करवा
ଯେ ଖୁସିକି ମନେ ରଖିଦେବା ଏଇଟା ଫାଇନାଲ ଆନ୍ସର ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ତା ଉପରେ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ତା ପୂର୍ବ ପର ଏଇ ଉପରେ ଆମେ କିଛି ଗବେଷଣା ଯୁକ୍ତ କରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଯେ ପିଲା କେମିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର, ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନର ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର, ପ୍ରକୃତ ଚିତ୍ର ଲାଭ କରୁ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ବା ଆମେ କହିବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କ ଅନୁଭବ କରିବେ, ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଏମିତି ହେବେ ଯାହା ଫଳରେ କି ପିଲାର ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନ, ପିଲା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନ, ସାମ୍ବିଧାନିକ ଜ୍ଞାନ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତନ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ନାଗରିକ ନିର୍ମାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେମିତି ରହିଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଭାରି ବିରାଟ ବଡ଼ ବିଷୟ ଯେ ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ ରହିବ ଯେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ମୁଁ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗରିକ, ମୋର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି, ମୋର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ସମାଜ ପ୍ରତି, ମୁଁ ସମାଜରେ କିଛି କରିବି। ସେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବ, ପ୍ରେରିତ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ହେବ। ବହୁ ଭାଷାଯୁକ୍ତ ତଥା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷଣ ଶୈଳୀ ରହିବ। ଶିକ୍ଷଣ ଶୈଳୀ ଏମିତି ହେବ ଯେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଭାଷା ଅଛି, କେତେକ ଭାଷାର ଲିପି ଅଛି, କେତେକ ଲିପି ବି ନାହିଁ, ଅନେକ ଭାଷା ଅଛି। ତା ଭିତରୁ 22ଟି ଭାଷାକୁ ଆମେ ଆମର ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶର ମାତୃଭାଷା ହିସାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତେଣୁ ବହୁ ଭାଷାଯୁକ୍ତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଆମର ଯେତେ ଭାଷା ଅଛି ସବୁ ଭାଷା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦେବା ନାହିଁ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ତାର ଆଧାରିତ ଯଦି ଶିକ୍ଷଣ ଶୈଳୀ ଯଦି ରହିବ, ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାକୁ, ବୁଝିବାକୁ, ଜାଣିବାକୁ ଛାତ୍ର ଆଗ୍ରହୀ ହେବ, ଶଙ୍କା ରହିବ ନାହିଁ। ଛାତ୍ର ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନ ବୁଝିବାର ରହିବନି। କାହିଁକି? ଯେଉଁ ଭାଷା ମୋ ମା କହୁଛି, ମୋ ବାବା, ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଭାଷାରେ ତ ମୋ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବୁଝିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଉପରେ ହେଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଟିକେ ବୁଝିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଷଷ୍ଠ। ଯେମିତିକି ଥରେ ଆମର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଭୀମ ବୋଲି ଯଦି କହିଦେବା, ଆମେ ବୁଝିଯାଉଛେ କେତେ ଶକ୍ତିମନ୍ତ ପୁରୁଷ ଜଣେ, ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବର ଗୋଟେ ଭାଇ, ଶକ୍ତିମନ୍ତ ପୁରୁଷ। ଆମେ ଯାଇକି ବିଦେଶରେ ଆମେରିକାରେ କହିବା ଭୀମ ବୋଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ବୁଝେ? ଭୀମ ନେମ୍ ଅଫ୍ ସମବଡି, ଜଣଙ୍କର ନାଁ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଗୁଣବତ୍ତା ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ସେମାନେ ଆମର ଏ ଭାଷା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଙ୍କର ନିଜର ମାତୃଭାଷା ସହିତ ଏ ପ୍ରକାର ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ବୁଝିବାକୁ ସହଜ ହେବ, ବୁଝିଯିବେ, ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବେ, ଅତି ସହଜ ଆମ ପାଇଁ ହେବ। ସିଏ ବୁଝିବ, ଆମେ ବୁଝେଇ ବି ପାରିବା। ତେଣୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷଣ ଶୈଳୀ ରହିବ। ଆମେ ଯିବା ଯେ କେବଳ ଲିଖିତ ନୁହେଁ, ଫର୍ମେଟିଭ ଆଣ୍ଡ ସमेଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଆମେ କହିବା ଲିଖିତ ନୁହେଁ, ଛାତ୍ରର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବା ଆକଳନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ଜଣେ ରାଜା ମନେ କରନ୍ତୁ ଯିବେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିବେ ମୋତେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦରକାର, ମୋ ଦେଶର ମନ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ସେ ସବୁବେଳେ ତିଆରି କରିବା ନଜର ରଖିଥିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଜାଣିଥିବେ, ଏ ଛାତ୍ର କେଉଁ ପ୍ରକାର, କେଉଁ ଚରିତ୍ରର, କେତେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଇଏ କ'ଣ କରିପାରେ, ୟାର ଧୀଶକ୍ତି କେତେ, ୟାର କ୍ରିୟାଶକ୍ତି କେତେ, ୟାର ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି କେତେ, ୟାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। এই প্রকার সম্পর্ক ছাত্র সহিত শিষ্য সহিত গুরুঙ্কর রহবা দরকার, যাফଳରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାଟା ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ଯେ +2 ପରୀକ୍ଷା ହେବ ନାହିଁ,
ହେଲେ କୋଉ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରେ ତାକୁ ପାସ୍ କରାଯିବ ଆମ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଗୁରୁଜୀ ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ବା ଶିଷ୍ୟା ସହିତ ସେଇ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବେ, ସେ କହିବେ यार चिंतन भल, ये भल उत्तर दे पारे, ये सबुरे भाग निए, यार धी शक्ति अच्छी, यार क्रिया शक्ति इच्छा शक्ति अच्छी, क्रिया शक्ति सब अच्छी, ये पिला 80% मार्क पाइबा दरकार। ये कहि परिबो केवल गुरुजी कहि परिबे। तेणु ये नूतन शिक्षा नीति रे प्रत्येक आचार्य प्रत्येक छात्र छात्री मूल्यबोध से निजे गणना करि पारे। ये छात्र एते मूल्यवान, ये छात्र आम राष्ट्र पर एते मूल्यवान, ये छात्र आम शिशु मंदिर पर एते मूल्यवान, आम विद्यालय पर एते मूल्यवान। प्रत्येक गुरुजी अनुभव करेंगे जमती महादेव गोटे तृतीय लोचन थाए, ठीक प्रत्येक गुरुजी गोटे तृतीय लोचन रो अनुभव करेंगे, जापर जे पिलार यही प्रकार धी शक्ति आ से दरकार पड़ो ना पिला परीक्षा है कमी पास कर गुरुजी कहीदेवे ये पिला 80 मार्क पाइब, ये 70 मार्क पाइब, ये 72 मार्क पाइब। से प्रकार शिक्षक एवं शिशु मान संपर्क रहा दरकार एवं सर्वांगीण उन्नति, छात्र सर्वांगीण उन्नति। काली छात्र को तुम छाड़ी दियो आम समाज पड़िया सी निजर भविष्य निजे तैयारी कर दे पार, कारण तार गोटे आत्मसंतोष है जो मुझे जिन कर मो गुरु मत शिखी गुरुजी सहित मिसिक मुझे शिखी मोर या प्रति चिंतन अच्छी, मोर या श्रद्धा अच्छी, मुझे तेणु यही प्रकार मूल्यबोध चिंतन रहा दरकार। ता सहित आईसीटी बेस्ड अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी युक्त शिक्षा व्यवस्था सूचना युक्त शिक्षा एवं आम समाज में केते दिव्यांग अच्छी, अनग्रसर छात्र छात्री अच्छी, अनग्रसर अंचल अच्छी जोटि शिक्षा बर्तमान पर्यंत प्रवेश कर पारि नाही, से स्वतंत्र शिक्षा व्यवस्था रहिबो। दिव्यांग और अनग्रसर छात्रों स्वतंत्र व्यवस्था रहिबो। जो माने मु जानी देखी से दिव्यांग तांको प्रकृत शिक्षा जदि मिल जाए से किसी ना किसी करदे पारे। जनकर हाथ कटि जाइए, हाथ नाही, किंतु से जो प्रकार सुंदर चित्र तैयारी करुँचे टीवी रे गोटे दिन दौला तार हाथ नाही, पादर आंगुठी रे सी रंग बुड़े गोटे धूली रे जो चित्र अंकन करुच्ची आश्चर्य। तेणु ता पाखरे से धी शक्ति अच्छी, तार परिप्रकाश दरकार एवं अनग्रसर अंचल जोटिकी आम कहवा जो बण जंगल भितर रोचा आदिवासी बा अन्य श्रेणीर लोके शिक्षार व्यवस्था सुविधा नहीं, जीवा आसबार सुविधा नहीं, से माने काम कले मूलिया खटिले बंचे एवं से आम सुजोग दवा दरकार, कारण भितर धी शक्ति संपन्न व्यक्ति रही। थरे देउथला गोटे बहुत गरीब घर पु ता बाप चाहा दुकान करके बंचे, वो इतने धी शक्ति संपन्न से आईएएस पाइला। गोटे माँ तीनोटी झील माँ 5 घरे काम कले भरण पोषण से करे, ये पिलांकर ए प्रकार धी शक्ति 3 जन जाक झील आईएएस 3 जन पाइल। तेणु प्रतिभा ज्ञान एवं नाना प्रकार शक्ति अच्छी से पाखे, तार परिप्रकाशर सुजोग जदि आम न दबू ताहले आम विराट बड़ भूल समाज करुचे। तेणु आम दिव्यांग अनग्रसर छात्र छात्री एवं
ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଯାଇଥିବା ନେଗ୍ଲେକ୍ଟେଡ୍ ସ୍ଲମ୍ସ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ ସେଇ ଏରିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେବା, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ଏ ଦେଶରେ ତିଆରି କରିପାରିବା। ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୌଗୋଳିକ ବିବିଧତା ଆଧାରରେ ଯଦି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୌଗୋଳିକ ବିବିଧତା ଆଧାରରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ ବିଷୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଭୌଗୋଳିକ ବିବିଧତା ରହିଛି। ଆମେ ଓଡ଼ିଶା, ଆମେ କହିବା ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ତ୍ରିପୁରା, ସେହି ଅଞ୍ଚଳ କେଉଁଠି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି, ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଏବଂ ସେଠି ଥରେ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ନାଇଁ ଥରେ ଟିଭିରେ ଗୋଟେ ଥରେ ଦେଉଥିଲା ଯେ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଏରିଆରେ ଅନେକ ବାଉଁଶ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ସେଠିକାର ସେମାନେ ସେ ବାଉଁଶରେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ସେମାନେ ତିଆରି କରନ୍ତି, ସୋଫା ସେଟ୍ କରନ୍ତି, ଡାଇନିଂ ସେଟ୍ କରନ୍ତି, ଶୋଇବା ଖଟ ତିଆରି କରନ୍ତି ଏବଂ ଭାରି ସୁନ୍ଦର କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିବା ଯେ ଭୌଗୋଳିକ ଆଧାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ, ବିଭିନ୍ନ ବୈଧତା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭରପୁର। ତେଣୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ ଯଦି କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେବେ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ବଢ଼ିପାରିବ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା, ଚାହିଦା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା, ଏସବୁ ନିଯୁକ୍ତିକରଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୌଗୋଳିକ ବିବିଧତା ଆଧାରରେ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେ ଆମେ କଟକରେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛେ, ମନେ କରାଯାଉ କଟକରେ ଯଦି କହିବା ଗୋଟେ ରିକ୍ସା ଉପରେ ତମେ ଗୋଟେ ରଚନା ଲେଖ, ଆଉ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବା ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ କହିବା ତମେ ରିକ୍ସା ଉପରେ ଲେଖ ଗୋଟେ ରଚନା, ନିଶ୍ଚୟ ରଚନା ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଯିବ। ସେଠୁ ଆମେ କହିବା ନାହିଁ ଯେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବା ଛାତ୍ର ଯେଉଁ ରଚନା ଲେଖିଛି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଦେଖିନେ, ଅନୁଭବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ରହିଛି, ପ୍ରକୃତିର ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି, ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏଇଟା ଆମର ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ତାକୁ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଶୈଶବ ଶିକ୍ଷା, ଏର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ତଥା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାକ୍ରମ ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ଯେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଶୈଶବ, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ 3 ବର୍ଷରୁ ଆମେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସେ ଶିକ୍ଷା କେଉଁ ପ୍ରକାର ରହିବ। ତାପରେ ସେମାନେ ଆସିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ କ'ଣ ରହିବ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ, ତାଙ୍କର ବୟସ ବଢ଼ିବା ଅନୁସାରେ, ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତିର ସୃଷ୍ଟି ଅନୁସାରେ ଆମର ଶିକ୍ଷାନୀତିର ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇୟର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍, ଶିକ୍ଷକ ନିୟୋଜନ ଗୁଣାତ୍ମକ ଆଧାରିତ ହେବ। ସତତ ବିକାଶ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ଶିକ୍ଷକ ନିୟୋଜନ ଗୁଣାତ୍ମକ ଆଧାରିତ ହେବ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବା ଶିକ୍ଷକକୁ ନେଇଗଲେ ହେବ ନାହିଁ, ହଁ ତମେ ପାଠ ପଢ଼ିଛ, ଆସ ଶିକ୍ଷକ ହେଇଯିବ, ତମେ ଏହା ପାଠ ପଢ଼େଇ ଦେବ ନା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଚିନ୍ତନ ରହିଛି, କେତେ ଗୁଣ ରହିଛି, କେତେ ସେ ମାନେ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଛାତ୍ର ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ର ସମୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖି ଆମେ ଆଧାର କରିବା ଯେ ହଁ ଛାତ୍ର ସମୟରେ ତୁମେ ଏହା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଲେଖିପାରୁଛ, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର କରିପାରୁଛ, ନୃତ୍ୟ ନାଟିକା କରିପାରୁଥିଲ, ଏହି ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିପାରୁଥିଲ, ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ଗୁଣ ଅଛି, ଆମ ପିଲା ଶିଖିବେ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ନିୟୋଜନ ଗୁଣାତ୍ମକ ହେବା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁଣ ଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଅନ୍ୟ ଏକ ଚିନ୍ତନ।
ଆମର ସଶକ୍ତ ଏବଂ ସରଳ ପରିଚାଳନା ଯୁକ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷମତା ସୁଶାସନ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣେନ୍ସ। ଆମର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବୋର୍ଡ଼ଟା ଆମେ କରୁଛେ ଯାହାକି ଆମେ ବାବୁ ତମେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ, ତମେ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହୁଅ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ, ଆପଣ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଏଠି ରୁହନ୍ତୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ସେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି କେତେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କେତେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ପରିପ୍ରକାଶ ଉନ୍ନତି ହେବ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଲାଭ କରିବେ, ଏବଂ ସେଇଟା ସରଳ ପରିଚାଳନା ଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜଟିଳ ନୁହଁ। ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷମତା ସୁଶାସନ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ପରିଚାଳନା ସମିତି ଏମିତି ତିଆରି ହେବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ଏହି ଶିକ୍ଷାର ପରିପ୍ରକାଶରେ ସହଯୋଗୀ ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ତାପରେ ସତତ ସମୀକ୍ଷା ଯୁକ୍ତ ଆମେ କିଛିଟା କଲା ପରେ ସେଇଠି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ, ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା କାହିଁକି ହେଲା, ୟା କରିଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା କି? ସେଠି ଆମର କିଛି ଗବେଷଣା ଚିନ୍ତନ ମନ ଭିତରକୁ ଆସିଯିବ। ପିଲାଏ ମଧ୍ୟ କହିବେ ଏ ଗଣିତଟା ଆମର ଜଣେ ଗଣିତଜ୍ଞ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷକ କ'ଣ କଲେ, 100 ମାର୍କରୁ 101 ମାର୍କ ଦେଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, 100ରୁ 101 ମାର୍କ କେମିତି ପାଇଲେ, 1 କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା? କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ନୋଟ୍ ସେ ଖାତାରେ ଲେଖିଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି 1 ମାର୍କ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା। ସେତେବେଳକୁ ସେ ପରୀକ୍ଷକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଧରିକି ସିନା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କଲି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣିତକୁ ସେ 3-4 ପ୍ରକାର କରିକି ମୁଁ ଯାହାକି ଜାଣିନଥିଲି। ଯେ ପରୀକ୍ଷକ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଛାତ୍ର ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଗଣିତକୁ 3-4 ପ୍ରକାର କରିକି ସେଇ ଉତ୍ତର ନେଇ ଆସିଛି, ସେଇ ଶୈଳୀ ମୋତେ ଧାରଣା ନଥିଲା। ତେଣୁ ମୋ ଠାରୁ ମୋର ଛାତ୍ର ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥିବା ହେତୁ 1 ମାର୍କ ମୁଁ ଅଧିକା ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଯେ ସମୀକ୍ଷା ଯୁକ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ, ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଚିନ୍ତନ କରିବେ, ପିଲାର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସତତ ସମୀକ୍ଷା ଯୁକ୍ତ କାହିଁକି ଭୁଲ ହେଲା, এটা କାହିଁକି ଠିକ୍ ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଏବଂ କ'ଣ କରିବାର ଆମର ନଥିଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତନ କରିବେ। ଏବଂ ଗବେଷଣା ଆଧାରିତ ହେବ ସିଏ। ୟା ଉପରେ ମୁଁ କିଛି କାମ କରିବି, ଗବେଷଣା ଆଧାରିତ, ୟା ପରେ କ'ଣ ଆଗକୁ ହେଇପାରେ ଛାତ୍ର ଚିନ୍ତନ କରିବ, ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଏମାନେ ଚିନ୍ତନ କରିବେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚିନ୍ତନ କରିବେ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଚିନ୍ତନ କରିବେ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଏଠୁ ଯେଉଁ ଫଳ ପାଇଲେ ୟାକୁ ନେଇକରି ଯଦି ଆମକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ପାଇପାରିବା, ଏ ଗବେଷଣା ଆଧାରିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ପ୍ରଗତିଶୀଳ, ଆମେ କେତେ ପ୍ରଗତି କଲେ, ଆମେ କେତେ ଉନ୍ନତି କଲେ, ୟା ମଧ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବ। ଏବଂ ସତତ ଆକଳନ ଯୁକ୍ତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରେ ସତତ ଆକଳନ ଯୁକ୍ତ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ରକୁ ଛାତ୍ରୀକି ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି, ଆପଣ ୟାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ହଁ ଇଏ କେତେ ମାର୍କ ପାଇପାରିବାର ତାର ସକ୍ଷମତା ଅଛି, ଆପଣ କହିଦେଇପାରିବେ ଏ ପିଲା 80% ମାର୍କ ପାଇବ। କାହିଁକି ନା ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ସତତ ଆକଳନ ଯୁକ୍ତ ଏମିତି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ଯେ ପିଲାର ଗୁଣ ଗାରିମା ଜ୍ଞାନ ସବୁକିଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ନିଜର ମନ ଭିତରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ମନେ ମନେ, ଯେ ଏଇ ପିଲା ଏତେ ସଂସ୍କାର ଯୁକ୍ତ, ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ, ଏତେ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ, ଏ ସକ୍ଷମତା ପାୱାର ଅଫ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ ଚିନ୍ତନ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଥିଲା। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବା ଆମ ଗୁରୁ, ସେମାନେ ରଜା ମହାରାଜାମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ, ସେନାପତି କ'ଣ, ଏସବୁ ଜଣେ ଜଣେ, ଯେମିତିକି ଆମେ କହୁ ଯେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବ ସେଇଠୁ ହିଁ ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ
এই গুরু ইয়াଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ବାବୁ ତମର ସଂସ୍ଥାନକୁ ଏଇ ଛାତ୍ରକୁ ନିଅ ତମେ ଲାଭବାନ ହେବ। ଏ ଛାତ୍ର ତା ଉପରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ 17 ନମ୍ବର ଲେଖିପାରନ୍ତି ଆପଣ, ଭାରତ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଆମର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଆଯିବ ଏ ଶିକ୍ଷାରେ ଭାରତ କେନ୍ଦ୍ରିତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ, ଭାରତକୁ। ଗୌରବମୟ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଓ ଅର୍ବାଚୀନ ଜ୍ଞାନ, ସଂସ୍କୃତି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଶିକ୍ଷା ଭାରତ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେବ, ଗୌରବମୟ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସରୁ ଅନେକ କଥା ସଂଗ୍ରହ କରିବ। ଆମର ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆମର ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ, ସେ ଥରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ କର୍ମଶାଳା ଚାଲିଥିଲା, ସେ ଆମର ଶ୍ରୁତି ବେଦରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶ୍ଲୋକ କହିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କୌଣସି ଛାତ୍ର ୟା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଗବେଷଣା କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ବିଦେଶୀମାନେ ଜାଣିଯିବେ ୟା ଉପରେ ଅନେକ ଗବେଷଣା ହେବ। ତେଣୁ ଭାରତ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଗୌରବମୟ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଅର୍ବାଚୀନ ଜ୍ଞାନ, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ ଶିକ୍ଷାରେ। ଏବଂ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ଯୁକ୍ତ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଶିଶୁ ଅଧିକାର ଯୁକ୍ତ, ଶିଶୁର ଅଧିକାର ଅଛି, ଜାଣିବାର ଅଛି। କ'ଣ ଜାଣିବାର ଅଛି? এই ବିଷୟରେ ଶିଶୁର କିଛି ନୂତନ ଚିନ୍ତନ ଅଛି, ଶିଶୁ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଶିଶୁ ୟା ଉପରେ ତାର ନିଜର କିଛି କ୍ଷମତା ପରିପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ତାକୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଶିଶୁ ଅଧିକାର ଯୁକ୍ତ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ସଶକ୍ତ ନିବେଶ, ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ବସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ବେସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ସାମାଜିକ ସହଭାଗିତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ, ଯେ ଏଠି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଯେ ଆମକୁ କୁହାଯାଏ ବେସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ତ ତାକୁ କିଏ ପଚାରେ? ସରକାର ଏମିତି ଗୋଟେ କରିଯାଇଛି, ମନ ଭିତରେ ଆସିଯାଇଛି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ, ସରକାରୀ ବୋଲେ ବଡ଼ କଥା, ବେସରକାରୀ ବୋଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଏଠି ସଶକ୍ତ ନିବେଶ, ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ବସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ବେସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ସାମାଜିକ ସହଭାଗିତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, ସମାଜ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ସମାଜର ଇଏ ହେଉଛି ଦାୟିତ୍ୱ। ଆମେ ଖାଲି କହିଦେବା ଯେ ଗୁରୁଜୀକୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିଭାବିକା ଅଛି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ଗୁଣ ଅଛି, କିଛି ଚିନ୍ତନ ଅଛି, ସେମାନେ ଆଣିକି ରଖିବ ଯେ ଆମର ଶିଶୁ ଏଇ କାରିଗରୀ କାମକୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଏ। ଆମର ମୌଳିକ କାରିଗରୀ କାମ ଥିଲା, ତେଣୁ ଯଦି ଏଠି ଏଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ ଦିଆଯାଏ, କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମର ପରିବାର ପରିପୋଷଣ ବା କିଛି ସେ କରିପାରିବ, ଦିଆଯିବ ସେଇ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିପ୍ରକାଶ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଏକ ଭାରତ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାହାକି ଭାରତକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ଚିନ୍ତନ ଭାରତୀୟ ଓ ଭାରତୀୟତା ଆଧାରିତ, ଅତୀତର ମହାନ ଭାରତବର୍ଷର ମହାନତା ଆଧାରିତ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଏବଂ ତା ସହିତ ସହାବସ୍ଥାନ ତଥା ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗର୍ବ,
ଗୌରବ ଆଣିପାରିବ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ଚିନ୍ତନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା ଆମର କ୍ଲାସ୍ ବିଷୟରେ। ଯେତିକ ହେଲା ପ୍ରକାଶ ଚିନ୍ତନ ଏବଂ ଆମର ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ରହିଛି। ନୂତନ ସଂରଚନା କ'ଣ କରାଗଲା? ଆମର ଯେମିତି ବୋଧ, ପ୍ରାରମ୍ଭ, ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏମିତି ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ଥାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥାଉ ଆମ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ କ୍ଲାସ୍ ବୋଲି ଥାଏ। ଶିଶୁ କ୍ଲାସ୍ ପରେ ଆମେ ଆସିବୁ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏବଂ ଏକାଦଶ କ୍ଲାସ୍ରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସରୁଥିଲା। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରେ ପ୍ରି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବୋଲି ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା। ପ୍ରି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପରେ ପ୍ରି ପ୍ରୋଫେସନାଲ ବୋଲି ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା। ତାପରେ BA 3 ବର୍ଷ ଥିଲା, ତାପରେ MA ଥିଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସଂରଚନା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ସଂରଚନା ଏହି ପ୍ରକାର ହେଇଛି ଯେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଭାରତବର୍ଷର ଇଏ ଗୋଟେ ମହାନତା, ମା ଗର୍ଭରୁ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରେ। ଆମର ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି। ଅଭିମନ୍ୟୁ କହିଲା, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ବାବୁରେ ତୁ ଏ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ କେମିତି ଭେଦ କରିବୁ? ନା ମୁଁ କେବେ ଶିଖିଲୁ? ମା ଗର୍ଭରେ ଶିଖିଲି। କିନ୍ତୁ ଆସିବାରେ ଶିଖିପାରିନାହିଁ। କାହିଁକି? ବାପା କହୁଥିଲେ, ମା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମା ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ମା ଜାଣିପାରିଲେନି। ତେଣୁ ମା ଗର୍ଭରୁ ଆମକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କାର ରହିଛି। ଆମେ କହିବା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 3 ବର୍ଷରୁ 6 ବର୍ଷ ଓ 6 ବର୍ଷରୁ 8 ବର୍ଷ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆଧାର ବା ମୂଳଦୁଆ ହିସାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଯେଉଁଠିକି ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ। କେଉଁଠି? ନା ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ। ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତନ କରୁଛେ, ସେମାନେ 3 ବର୍ଷରୁ 6 ବର୍ଷ, 6 ବର୍ଷରୁ 8 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲାସ୍ ସାରିବେ। ତା ଅର୍ଥ 3 ବର୍ଷରୁ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ବୋଧ, ପ୍ରାରମ୍ଭ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦିରେ ତାଙ୍କୁ ଖେଳ ଖେଳରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଧ, ଆମେ ଯେଉଁ ବୋଧ କଥା କହୁ, ବୋଧର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ? ଗୋଟେ ପିଲା କାନ୍ଦୁଛି, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମା କହିବ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉନୁ, ଏମିତି କହିଦେ ଯେ ସେ ଆଉ କାନ୍ଦିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ କଲେ ଏହି ପ୍ରକାର ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଯେ ସିଏ ଘର ଭୁଲି ଯାଇକି ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବାକୁ, ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବ। କେମିତି ସକାଳ ପାଇବ, କେମିତି ସମୟ ହେବ ମୁଁ ଯାଇକି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିବି। କାରଣ ସେଠି ସେହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 3 ବର୍ଷରୁ 6 ବର୍ଷ, ତାପରେ 6 ବର୍ଷରୁ 8 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସିଏ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଶେଷ କରିବ। ତାପରେ ଆସିବ, ଏଇଟାକୁ କହିବା ଆମେ ଆଧାର ବା ମୂଳଦୁଆ। 8 ବର୍ଷରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ାଇବା, ପ୍ରାୟ 8 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଥିବ। ତାପରେ 8 ବର୍ଷରୁ 11 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଛାତ୍ର ସିଏ ଆସିବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସ୍ତର। ଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସ୍ତରରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କ'ଣ କ୍ଲାସ୍ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ସେ କଭର ପଡ଼ିଥିବ ନା ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ଆଉ ପଞ୍ଚମ। ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସ୍ତରର ଛାତ୍ର ସେମାନେ। ସେତେବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କ ବୟସ ହେଇଥିବ 8 ବର୍ଷରୁ 11 ବର୍ଷ। ତାପରେ ଆସିବା ମଧ୍ୟସ୍ତର। ଏ ମଧ୍ୟସ୍ତର 11 ବର୍ଷରୁ 14 ବର୍ଷ। 11 ବର୍ଷରୁ 14 ବର୍ଷ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବେ, ସେମାନେ କ'ଣ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବେ? ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବେ। এই ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ଏମାନେ ମଧ୍ୟସ୍ତର ଛାତ୍ର। ତାପରେ 14 ବର୍ଷରୁ 18 ବର୍ଷ ଏମାନେ ହେବେ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରର ଛାତ୍ର। ସେମାନେ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିବେ? ନା ନବମ ଶ୍ରେଣୀ, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ, ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବେ। ୟାକୁ 2 ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ରହିବ
एकादश एवं द्वादश ये आउ गोटे भाग रहिबो एमाने हेबे माध्यमिक स्तर छात्र। तेणु आमर नूतन शिक्षा नीति या पर मध्य 18 वर्ष ऊर्ध्व ये माने आसिबे स्नातक छात्र से माने कौन करियो उच्च शिक्षा महाविद्यालय को जीवे गवेषणा युक्त हेबे उच्च शिक्षा प्राप्ति हेबे एवं से माने पाखरु आमे किछि आशा करबा एटा केते वर्ष चारि वर्ष से 18 वर्ष रो जेते दिन छानि को महाविद्यालय से 3 वर्ष रखिए किए वर्षे रखिपारे किए 2 वर्ष रखिपारे कारण ता सहित केतेक जगह एमफिल पीएचडी कंपलसरी करि पारंती 2 वर्ष पढ़े पारंती आ समान एमए पारंती 2 वर्ष रखि पारंती। मु एमती गोटे ट्रेनिंग अटेंड करथिली जने यूरोपियन प्रोफेसर हमर क्लास नउथिले हमर से क्लास पूरी रे आमे से प्रोफेसर पचार सार आपणकर यूरोपियन कंट्रीज रे जो आचार्य शिक्षक रहती से कौ प्रकार क्वालिफिकेशन सी कहले जे सारा जीवन प्रथम स्थान आरंभ करी एमए पर्यंत जो छात्र सबुठारु मेधावी बोली परिगणित हो कोठे फेल है नथिबो कोठे तार बैक पेपर लागि नथिबो सबुठारु अधिक थिबो से मानकु अधिक दरमा दे शिक्षानुष्ठान प्रोफेसर हिसाब रे टीचर हिसाब रे यूरोपियन कंट्रीज ग्रहण करे एवं द्वितीय बा तृतीय एमाने जहाँ रहिले द्वितीय एमाने डॉक्टर हेबे कि इंजीनियर हेबे कि अन्य क्षेत्र तेणु से देश में विशेष प्राधान्य तो दिया जाइतिला से मानकु जो माने प्रकृत ज्ञानी कौथरे से मानकर पछघुंचा नथिला। तेणु एठी आमे देखिबा जे मने करा जाऊ जते बेले 18 वर्ष ऊर्ध्व स्नातक पाठ पढ़िया को जिबे विभिन्न महाविद्यालय मानकरे यूनिवर्सिटी जाके विभिन्न प्रकार शिक्षानुष्ठान से 3 वर्ष 2 वर्ष बा का सहित पीएचडी युक्त का सहित एक्स्ट्रा एजुकेशन सिस्टम एक्स्ट्रा करिकुलम एमती सब रखी थे। तेणु से 18 वर्ष रु अधिक से छात्र से रही पारे एवं ता सहित आमे कहबा जे आमे प्रत्येक छात्र को विशेषतः मातृभाषा कथा कहले मातृभाषा शिक्षा दान कले से बुझी पारे ता सहित अन्य विषय हमको जाना पड़ो अन्य भाषा मातृभाषा सहित गोटे जातीय भाषा हमको जाना हिंदी आम जातीय भाषा हो पारे संस्कृत आम जातीय भाषा हो पारे पिला को शिक्षा करा पड़ो आ गोटे भाषा ता सहित आम कहीपर ना जे काली आम भारत वर्ष जो छात्र अमेरिका जाकि काम कर इंग्लैंड जाकि काम कर इंग्लीश में शिक्षा पड़ो। तेणु आमर राष्ट्रीय भाषा मातृभाषा सहित आमे आउ किसी भाषा शिखिले जो आम इंटरनेशनल मार्केट रे मध्य आमे जाकि ठिया ही परिबा। तेणु हिंदी नेशनल मातृभाषा लोकल बा स्टेट इंग्रेजी होची इंटरनेशनल लैंग्वेज। तेणु आमे एठी 22 भाषा को आमे अधारयुक्त करिचो ता भितर त्रिभाषा भितर आमे नहींचे हिंदी नेशनल मातृभाषा स्टेट एंड लोकल इंग्रेजी भाषा इंटरनेशनल एवं एठी विभिन्न विभाग जो रही नेशनल एजुकेशन मिशन शिक्षा आयोग ये शिक्षा आयोग रे आमे देखिबा जे वैषयिक शिक्षा अखिल भारतीय वैश्विक शिक्षा मंत्रालय या परिचालना करिबो AICTE आउ स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य विभाग एवं कृषि शिक्षा कृषि मंत्रालय आम राष्ट्र सामग्रिक
नूतन शिक्षार चिंतन इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम या आमे एठी समाहित कर रखा एवं मु कही जदि आपण मान पाखे 10 मिनट समय तो अच्छी जदि किसी चिंतन रखिंट जदि प्रश्न करने चाहते आप प्रश्न करेंगे किसी जानते या भर मुझे छाड़ी देती आप मो आगे प्रकाश कर डॉक्टर विनायक दास दीर्घ 2 घंटा धरी जातीय शिक्षा नीति विषय बहुत कथा आपण उपस्थापन कले जदि किसी प्रश्न आपनकर अछि आपन बर्तमान पचारि पारे 10 मिनिट समय अछि प्रश्न पचार निज ना समीर भाई कहूली मो ना मु समीर भाई कहूली विद्या मंदिर गुरुजी समीर कुमार बारिक सर शुभुजी मो कथा टिके भाई टिके हरिओम 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 सर शुभुजी मो कथा हाँ ठीक है सर मु समीर कुमार बारिक कहूली मु विद्या मंदिर मातृभाषा एवं +2 विभाग रे संस्कृत पढ़ाए मो मन गोटे छोटिया प्रश्न सर आपनकर क्लास मु पूरा आमूल चूल शुणिली सब मध्य लिपिबद्ध कली मते बहुत भलो लागिला व्यवस्था बहुत बढ़िया किंतु बर्तमान जो हमर शिक्षा पद्धति चालीची माने ये तो बर्तमान गोटे पुरातन शिक्षा पद्धति चालीची बर्तमान जो नूतन शिक्षा पद्धति आ सहित केमते एडजस्ट हो भाई सर अच्छा बर्तमान जो आगे आगे अच्छा हमर जो शिक्षा कमिशन जो है नूतन शिक्षा आयोग बा राष्ट्रीय शिक्षा या विषय माने चिंतन कर आसंता 2030 सुधा आमे प्राय 80 भाग या ग्रहण कर कहीं ना आम शरीर भितर किसी पाश्चात्य रक्त आम देह प्रवाहित होउछि ठीक 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 कारण अनेक समय मु कहे जे अभिभावक माने जेतेबेले आसंती मु मिसे मु कहे माँ तमे तम छात्र जो आनिकी शिशु मंदिर जॉइन करूछ को आशा नहीं कि आसीछ जेमती अधिक अमलक्षम चाष अधिक अमलक्षम माछ चाष अधिक अमलक्षम छात्र चाहूना तो तमे जणे सुनागरिक भारतीय एवं तुम गर्व गौरव रक्षा करवा परंपरा रक्षा करवा समाज को रक्षा करवा राष्ट्र को रक्षा करवा छात्र चाहूचे ताले एठी आन जदि से मन भितर छात्र आपणकर अच्छी आपण ताको से प्रकार अनुप्राणित करछंती मो पुआ इनते पाठ पढ़ी कि अमेरिका रो जाके कोटी कोटी टंका आनला परे मो ए समाज रे समस्त देखै देबी देख मो कोटीपति एई मन भाव रहला चलबन तेणु मो एके आपणकर चिंताधारा को बहुत प्रशंसा करुच्ची जे आमे छात्र मानकू यही प्रकार शिक्षा देवा जो जहा कि भारतीय मौलिकता भितर परिप्रकाश बुझी पारले हेलो बुझी पारले हरिओम 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 शुभुज सर शुभिला बुझी पारले किसी हाँ शुभिला बुझिली बुझिली आस्ते आस्ते नीति की परिवर्तन करिया पड़िबो आम भीतर जो विषाक्त रक्त बर्तन अच्छी पाश्चात्य रक्त अच्छी पाश्चात्य चिंताधारा अच्छी आस्ते आस्ते दूरीकरण कर 2030 बेलू ये नीतिटा संपूर्ण रूप ग्रहण कर बस बस धन्यवाद हरिओम हरिओम जटेश्वर कर कहते सर आउ के प्रश्न पचारिबे आउ के मु जटेश्वर कर कहते नमस्कार हां जटेश्वर भाई कोन प्रश्न पचारिबे आगे मो प्रश्न वर्तमान आमर +2 स्तर रे बा कॉलेज स्तर रे सब फिजिक्स केमिस्ट्री हिस्ट्री ज्योग्राफी जहा सब अछि इंग्लिश अछि किंतु सेगुडा सब लोकल लैंग्वेज रे करिया पे चिंता करा जीवो कि नहीं देखो आमे तो भाषा को प्राधान्य देले जे मातृभाषा सहित जदि आमे पिला को संपृक्त करेबा ताले पिला अति सहज रे बुझि परिबो बोली हम चिंता करू आगे आमे चाहूचे जे पिलाटा केमिति बुझिबो ना मातृभाषा आधारित शिक्षा हेले से बुझि जीवो
କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଛାତ୍ର କାଲି ଭାରତର ଯାଇକି ଦିଲ୍ଲୀରେ କାମ କରିବ, ତାକୁ ତ ହିନ୍ଦୀ ଦରକାର ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା, କାଲି ତାକୁ ସେ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ୟୁରୋପ କଣ୍ଟ୍ରିକି ଯିବ, ତାକୁ ତ ଇଂଲିଶ ଦରକାର ପଡିବ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସେମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମାତୃଭାଷାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା, ତାପରେ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା। ସେଇଟା କେବଳ ତାପରେ ହାଇସ୍କୁଲ ଇଂରେଜ ଲେଭେଲ ଭାଷାକୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତୃଭାଷାକୁ ଦିଆଯିବ। ହଁ, ହାଇସ୍କୁଲ ଲେଭେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜିକାଲି ତ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ମାତୃଭାଷାରେ ପଢା ହଉଛି। ଅନେକ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେଣି ଯେ ସବୁ ମାତୃଭାଷାରେ ଏ ଯାକ ସବୁ ନାଇଁ, ବହିପତ୍ର। ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ, ତାପରେ ଯୋଉ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଯୋଉ ଇଂଲିଶ ରେ ପଢି ଆସୁଛେ +2 ଲେଭେଲରେ, ହଁ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ହଁ ମାତୃଭାଷାରେ କରାଯିବ ନା କାରଣ ପୁଣି ସେ ଇଂଲିଶ ରହିବ? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲେକ୍ଚର ହେଇକି ଜଏନ୍ କଲେ, ଆମେ ତ ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ ଇଂଲିଶ ମାଧ୍ୟମରେ, ଇଂଲିଶରେ ପଢା ହଉଥିଲା, ଓଡ଼ିଆ ଆଦୌ ନଥିଲା, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଓଡ଼ିଆରେ ନଥିଲା। ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜୀରେ ପଢେଇଲି। ପଢେଇବାର 8-10 ବର୍ଷ ପରେ ଯେ ମାତୃଭାଷାରେ ପଢେଇବାକୁ ପଡିବ, ତେଣୁ ମାତୃଭାଷାରେ ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା କଷ୍ଟ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଡିକ୍ସନାରୀ ତିଆରି କରାଗଲା ଯେ ଇଂରେଜରେ ଏଇ ଭାଷାକୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କୁହାଯିବ। ମୁଁ ସେଟା ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯିବି ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡରେ ଲେଖିଦେବି ଆଗ, ସେଟା ମୋ ଜାଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କୁ କହୁଛେ ପିଲାଏ ଏଇଟା ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ବୋଲେ ଏଇଆ, ପ୍ରାଇସ୍ ବୋଲେ ଏଇଆ, ଡିମାଣ୍ଡ ବୋଲେ ଏଇଆ ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ଲେଖିଥିବି ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପିଲାଏ ଭାବୁଛି ଯେ ଆମ ପାଇଁ ସାର୍ କେଡ଼େ ମଜାରେ ଲେଖିଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିଯିବୁ ବୋଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହେ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡକୁ ଚାହିଁକି କହିବି ଯେ ଓଡ଼ିଆରେ ଏଇଟା ଏଇଆ। ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା, ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଏବଂ ପିଲା ଯେମିତି ନ ଜାଣନ୍ତୁ ଆମର ଦୁର୍ବଳତା। ଏଇଟା ସାର୍ କେବେଠୁ ଲାଗୁ ହେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଛି NEP ଟା? ଇଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମହାକାଳ ପଡିଛି। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସବୁଠୁ ଯଦି କ୍ଷତି ହେଇଛି ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର, ଆଉ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛେ ଏଇ ଯୋଉ କରାଳ କୋଭିଡ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ଯେ ଏଇ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ୟାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହେଇଥାନ୍ତା ଆମର 30 ସୁଦ୍ଧା, 2030 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୟାକୁ ଆମେ ଲାଗୁ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଯାଇଛି। ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପଛେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ୟା ଉପରେ, ଏବଂ ୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଷ୍ଟେଟ୍ ସରକାର ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଭୌଗୋଳିକ ଆଧାରରେ ଯୋଉ ସବୁ ଆମର ପରିପ୍ରକାଶ ଦିଆଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ କିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ। ଏଇନେ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଧ ହୁଏ ଏଇ କରୋନାର ଟିକେ କ'ଣ ଛାୟାରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଯତେଶ୍ଵର ଭାଇ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ କାହାର କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛନ୍ତି କି ରଖିଛନ୍ତି କି ପ୍ରଶ୍ନ? ଆଉ नमस्ते गुरुजी, मु पूजा हाँ। पुरोहित कहूची। हाँ, पूजा भौणी कोन? हाँ माँ को गुरुजी हमको हाँ। कहला जे आंचलिक भाषा रे हमें शिक्षा प्रदान करिबा। यदि हाँ। आंचलिक भाषा रे शिक्षा प्रदान करिबा, गोटे भाषार शिक्षक जेमति इंग्रजी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, से जदि आंचलिक भाषा रे शिक्षादान करिवे ताहाले सेही भाषार माने हमें जो भाषा शिक्षा देबा सेही भाषार साबलीलताटा कोन नष्ट हेबनी? अच्छा, मु गोटे प्रश्न आपन गोटे पचारुछि। आज्ञा। अच्छा, आंचलिक भाषा आपण जदि हिंदी भाषी अंचलर आज्ञा। उत्तर प्रदेश, बिहार, आज्ञा। सेठी कोन आपन पूरा मातृभाषा हिंदी हे गला, आपन हिंदी रे सेठु शिक्षा आरंभ करि परिबे। आपन जदि ओडिसा रे हेथिबे ओडिया हे गला आपन मातृभाषा, आपन ओडिया रे देबे। जदि आपन नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा सेही अंचल रे हेथिबे तांकर भाषा गोटे अलगा। ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାମିଲନାଡୁ କଥା କହିବା ବା କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଥା କହିବା, ସେଠିକାର ଭାଷା ଗୋଟେ ଅଲଗା। ତେଣୁକରି 22ଟି ଭାଷା ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇ ସାରା ଭାରତରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ହିସାବରେ 22ଟି ଭାଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏଇ 22ଟି ଭାଷା ଉପରେ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରାଯିବ, ଏଇ ପୁସ୍ତକ ଯୋଗାଇ ଦିଆହବ ଏବଂ ପିଲାଏ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ତାକୁ ସେଟା ସରଳ ଲାଗିବ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଚିନ୍ତନ ରଖାଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ପୂଜା ଭଉଣୀ। धन्यवाद। ଆଉ କାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି? हरिओम हरिओम ନମସ୍ତେ। नमस्कार ନମସ୍ତେ। नमस्ते नमस्ते हरिओम हरिओम सर हरिओम। नमस्कार। हाँ, नमस्ते भाई। सर
सर नमस्कार नमस्ते सर मु दुर्गा प्रसाद पाठी कहूली आज्ञा हाँ सर मोर गोटे प्रश्न अच्छी हाँ वर्तमान शिक्षा व्यवस्था रे छात्रों को हाँ। मुक्त भाव में सब्जेक्ट चयन उपरे व्यवस्था रखा जाइछि हाँ अर्थात पदार्थ विज्ञान पढ़िया को चाहूथुआ जने छात्र हाँ। राजनीति विज्ञान किंबा अर्थनीति से पढ़ी पढ़ी पारिबे पारिबो सर पढ़ी पारिबे सर हाँ, सर देखो सर एटा काहे सर मोर करा जाइछि सर हाँ सर मोर प्रश्न शुणु। होची हाँ निश्चित भाव में तो छात्रों को मुक्त भाव में अधिकार दिया गला से बहुत विषय गोटे विषय रे आबद्ध न होई विभिन्न विषय रे जानिबार दक्षता हासिल करिवे निश्चित भाव में किंतु मोर प्रश्न हाँ। अछि सर हाँ विज्ञान पढ़ुथुआ जने छात्र पदार्थ विज्ञान रसायन विज्ञान एवं गणित ए सब परस्पर हाँ। परिपूरक अटे हाँ धरि निया जो जने छात्र पदार्थ विज्ञान सहित अर्थनीति हाँ। राजनीति विज्ञान अध्ययन कले रसायन विज्ञान को एथिरो बाद दिया गला ताहले से कौन विज्ञान विषय रे संपूर्ण भावे ज्ञान लाभ करि परिबे कि परिपक्वता लाभ करि परिबे कि सर मोर प्रथम प्रश्न द्वितीय हाँ। प्रश्न सर मोर द्वितीय प्रश्न रखुची प्राथमिक स्तर रे संपूर्ण भावे आंचलिकता भित्तिरे शिक्षा लाभ करा जिवो मनेकर जने छात्र तांको बापांको ट्रांसफर कारणरू से गोटे हाँ। स्टेट रू मनेकर कर्नाटक रू से गले महाराष्ट्र हाँ। से कन्नड़ भाषा रे शिक्षा लाभ करथुले महाराष्ट्र गले मराठी भाषा रे टीचर शिक्षा देबे तेणु हाँ। एई जो छात्र जो असुविधार सम्मुखीन हबो कारण शिक्षक हाँ। केवल सी हाँ देबे सेटा केमदी दूरीकरण करा जाई परिबो अच्छा या उपरे मो आपनको आ गोटे चिंतन दउची सर जे अनेक समय विभिन्न विद्यालय रे सेमानकर छात्र निवास रहिबो छात्री निवास रहिबो सर सर अच्छा पिलाए जदि गोटे शिशु मंदिर रे बा विद्यालय रे बा कौनसी स्कूल रे पढ़ुचंती बापांकर ट्रांसफर हे गला सेठी जो हॉस्टल थिबो से हॉस्टल रही कि तांकर शिक्षा समाप्त करिवे किंतु मने कर जाऊ आपण जो कहले ओडिसा रे से चाकरी करथले आईएएस ऑफिसर जणे तांकर ट्रांसफर हे गला पंजाब ये ओडिया मातृभाषा रे शिखले आ पंजाब गला पर असुविधार सम्मुखीन हेबे या उपरे मु गोटे देखंता आपण को दउची हमर पारलाखेमडी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर रो प्रधान आचार्य गोटे समस्या नहीं कि मो पाखु आसथिले कहले आज्ञा आमे जदि तेलुगु रे शिक्षा टिके दबार व्यवस्था करिथांतु शिशु मंदिर रे अनेक छात्र हमर होंते कारण एटा तेलुगु अधिक अंश तो नवा शिक्षा नीति रे या दिया गला जे पिला आज्ञा आपण एठी तेलुगु शिक्षा रे मध्य मातृभाषा रे मध्य शिक्षा दियंतु दुई प्रकार शिक्षा सेठे चालिबो केमिति ना जदि परिवार माने चाहूचंती जदि आमे कहबा जे 50 जन परिवार सेमानक छात्र मान को आम विद्यालय रे देबे एवं आमे बर्तन आंध्र प्रदेश रो तांकर साहित्य तांकर भाषार पुस्तक आनी कि तांको शिक्षा को आनी कि आम पाखे रही कि सेमाने तांको शिक्षा देबे सेटा तांकर मातृभाषा से तोले हबो एनु अनेक समय रे देखिबे जो बॉर्डर एरिया रे अनेक विद्यालय ए प्रकार समस्यार सम्मुखीन होउचंती ताकू सरलीकरण करिया को हेले प्रत्येक विद्यालय रो परिसर बढ़ी जीवो कारण हॉस्टल रहिबो छात्र छात्री रही पाठ पढ़िबार सुविधा रहिबो बापा माँ से ट्रांसफर होकर जाई पारंती किंतु शिशु को सेठी तार शिक्षा किछिटा माने शेष करके जीवाक पड़ो तेणुक मध्य दि जाए तीनटा भाषा उपरे आमर गोटे मातृभाषा तापर गोटे राष्ट्रभाषा हिंदी तापर गोटे दि जाए इंग्रेजी दरकार पड़े संस्कृत ये भाषा उपर दक्षता हो गोटे पिला जब जाए हिंदी में पढ़ा सुविधा पाई पार ओडिशा गला उत्तर प्रदेश हिंदी से पाठ पढ़ गला कर्णाटक एवं देखिए जदि आंध्र प्रदेश तमिलनाडु मुझे जाइली सेठी जड़े ड्राइवर आमको बुलाऊ था कौन पाठ पढ़ी से भला सप्तम ना अष्टम क्लास पढ़ी किंतु जो प्रकार इंग्लीश से कथा कहूला आप आश्चर्य हे ता अर्थ से जमी 70% लोक इंग्रेजी स्वच्छल भाव में कहीपारती गुण आम मातृभाषा कहे किंतु यही प्रकार भाषा को आम ग्रहण करवा जो भाषा पिला बुझीपर एवं सामग्रिक विकास बहुत छात्र विकास से भाषा
ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ତାକୁ ଆମେ ସେଠି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ମାତୃଭାଷା ବୋଲି କହିଲେ କାହିଁକି ନା ମା ପାଖରୁ ସେ ଶିଖିଛି, ପରିବାରରୁ ଶିଖିଛି, ତାକୁ ସରଳ ହେଇଯିବ ବୋଲି ବୁଝିପାରିବ ବୋଲି ଆଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ହଁ ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଚ୍ଛା ହରିଓମ ହରିଓମ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ହରିଓମ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉତ୍ତର କଥା କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର କ'ଣ ନା ଫୋର୍ଥ ପେପର ବୋଲି ଗୋଟେ ଥାଏ। ଫୋର୍ଥ ପେପର କ'ଣ, ମୁଁ ପଢ଼ିଲି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ହିଷ୍ଟ୍ରି। ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଯେ ଗଣିତ ଟିକେ ପଢ଼ିବାକୁ। ମୁଁ ଫୋର୍ଥ ପେପର ଗଣିତକୁ ଫୋର୍ଥ ପେପର ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କହିଲେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ। ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଗଣିତର ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଗଣିତ। ସିଏ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଗଣିତ। ଯେଉଁମାନେ ଗଣିତରେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେମାନେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଭଲ କରିପାରିବେ, ଫିଜିକ୍ସରେ ଭଲ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପିଲା କହିବ ମୁଁ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ନେବି, ତା ସାଥିରେ ଗଣିତ ନେବି, ଗଣିତ ସହିତ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ନେବି, ହେଇପାରିବ। କାରଣ ସେଇ ପିଲା ଟପର ହେଇପାରିବ, 95% ରଖିବ। କାରଣ ଏ ଗଣିତ, ସିଏ ଗଣିତ, ସିଏ ଗଣିତ, ତାର ଇଚ୍ଛା ସେଠି। ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କୁ କିଛିଟା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆହେଇଛି ଯେ କାହିଁକି ଏଇଟା ମାନେ ଆମର ୱାଟର ଟାଇଟ୍ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନୁହଁ। ଯଦି ପିଲାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଲଭତେ ଜ୍ଞାନମ୍, ପିଲାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ସେ ସେଥିରେ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରିବା, ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦୁର୍ଗା ଭାଇ। ହଁ ଆଉ କାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି ନା ସାରିବା? ଧନ୍ୟବାଦ, ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରିବା। ମୋହନ ଭାଇଙ୍କ ଅନୁରୋଧ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆମ ଭବନରେ ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ମାନବର ଶତାଧିକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ବିଷୟରେ ବଢିଆ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଏଇଟା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ବିଷୟ ପଢିପାରିବେ ମାନେ ଟିକେ जो नूतन शिक्षा नीति बर्तमान ग्राउंड लेवल रही इम्प्लीमेंटेशन आरंभ होइनी। तार आपण जो मुंड आछे निश्चय जो माने शिक्षा नीति तैयारी करछंती तार संपूर्ण रूपरेखा पर थिबो सिलेबस तैयारी हबो, तने सेंति किछि फरक पड़िबोनी। पुनि थरे धन्यवाद देबे डॉक्टर विनायक दास को हमर ए कंटेंट कार्यशाला रो द्वितीय दिवस रे हमनको राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जातीय शिक्षा नीति रे आलोकपात करेले। आपण समस्त को धन्यवाद। दीर्घ 2 दिन धरि आमे हमर मूल्यवान समय बाहर करी शिक्षादान बंद करी एही कार्यशाला जोग देछे। विशेष धन्यवाद हमर दि जन एक्सपर्ट हम अनिल भाई एवं ज्ञान भाई, से गतकाली आज 2 दिन संपूर्ण समय रही यही कार्यशाला सुरखुर परिचालित हम तार व्यवस्था कर। धन्यवाद देवी आम शिशु मंदिर प्रधान से उमा भाई, विद्यामंदिर शिशु मंदिर सह प्रधान आचार्य सुरेश भाई, आम परिचालन समितिर कोषाध्यक्ष तथा साहित्य प्रमाणदाता रविंद्र जेना सार, से 2 दिन ऑनलाइन रे आम गण अच्छा। धन्यवाद। धन्यवाद देवी आम गंजाम विभाग निरीक्षक सरोज पट्टनायक भाई, तांकर उत्साह उद्यम एवं तांकर मार्गदर्शन फल 2 दिन कर्मशाला सफल होती। धन्यवाद देवी आम संवाद संयोजक प्रकाश त्रिपाठी भाई को, तांकर भी मार्गदर्शन रही है। आम बर्तमान शांतिपाठ करवा। 2 दिन में जहाँ शिखिले जमती आम बर्तमान आम पीडीएफ रे क्वेश्चन आंसर पठाऊे, प्रतिदिन परीक्षा को आम खातर लिखि पठाऊे। आस्ते आस्ते केमती आम जहाँ शिखिले से जो व्यक्तिगत किसी असुविधा है अनिल भाई ज्ञान भाई नंबर समस्त अच्छी जोगाजोग कर व्यक्तिगत सेगुड़ा समाधान कर। शांतिपाठ पर आज सत्र शेष हम।
शांति पाठ केवल 2 जन फॉलो करेंगे, दुर्गा पाड़ी भाई आमर सीमांचल पंडा भाई अन्य मैंने म्यूट कर दो। गुरुवंदना करवा शांति पाठ करवा क्लास दुर्गा पाड़ी भाई और सीमांचल पंडा भाई आज्ञा सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद समस्त लेफ्ट करिया नमस्कार खाली अध्यापन कार्य बंद अछि नमस्कार नमस्कार भैया नमस्ते समस्त नमस्ते नमस्कार नमस्ते नमस्ते समस्त नमस्ते नमस्कार शुभेच्छा समस्त नमस्कार नमस्ते समस्त नमस्ते 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 मोहन भाई सुरेश भाई मोहन भाई